अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सईद उमर शराज़ी और इस टाइम हम मौजूद हैं शबाज़ डेवलपर पे, जो कि मौजूद है बस्ती बादशाह चौक में। नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटे से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया हाफ़िज़ शहबाज साहब की तरफ से, जिसका मकसद ये था कि इलाके के जितने भी हमारे प्रॉपर्टी डीलर हज़रात हैं, उनको एक प्लेटफ़ॉर्म पे इकट्ठा किया जाए और उनके साथ गुफ्तगू की जाए, ताकि जो हमारे मुल्क की इस टाइम क्राइसिस हैं इकनॉमिक, और उस हवाले से इस टाइम प्रॉपर्टी का जो काम है, बहुत ही ज़बरदस्ती का शिकार है। और हमारे जो प्रॉपर्टी डीलर भाई हैं, वो इस टाइम जो है बिल्कुल ही उनके पास जो है ना रोज़गार के मौके ख़त्म हो चुके हैं तकरीबन। और इसमें शहबाज साहब ने एक बड़ा ही अच्छा रोल प्ले किया, जिसमें इन्होंने सारे दोस्तों को इकट्ठा किया और इसमें इन्होंने बड़ा पुरतलब शैया उन्हें दिया। और इसका बिल्कुल मकसद ये था कि हम लोग सारे इकट्ठे बैठें और इस मसले का हल निकालें, ताकि हर घर का चूल्हा जले और हर दोस्त को एक मकबूल आमदन पहुँचे। क्योंकि यहाँ पे हमारा माशरा एक छोटा-सा, क्योंकि कसूर शहर है और यहाँ पे हर इंसान की एक दूसरे के साथ वाबस्तगी है। इसी वाबस्तगी को लेकर चलते हुए शहबाज साहब ने ये सारा प्रोग्राम आज किया और इसमें बहुत सारी समाजी सियासी शख्सियात ने भी हिस्सा लिया, जिसमें स्पेशली सरदार जंग साहब ने भी अपने ख़यालात का इज़हार किया। तो नाज़रीन, अब हम मज़ीद गुफ्तगू का जो है आगाज़ करेंगे हाफ़िज़ शहबाज साहब के साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? आप जी, ठीक-ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का, फर्स्ट क्लास। माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने किया और आपकी सब गुफ्तगू भी सुनी। और इसमें आप ये बताएँ कि आपने ये कब से स्टार्ट किया है? जी, मुझे ये शहबाज डेवलपर जो मैंने अपना एक स्टेट बनाया है, ये मुझे 1 साल का अरसा हुआ है। यहाँ कसूर में, जो बस्ती बादशाह चौक है, इसमें। और 1 साल के अरसा में और मैंने अपने आप को इतना डेवलप किया है कि शायद यहाँ के जो डीलर हज़रात हैं या जो बिज़नेस वैसे ये प्रॉपर्टी का कर रहे हैं, वो कर सकें। और सिर्फ़ अपने आप को डेवलप करने की जो वजह है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नेक नीति है। मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि किसी के साथ धोखा किया जाए, किसी के साथ फ्रॉड किया जाए, किसी की रकम ख़याली जाए। यहाँ पे अक्सर प्रॉपर्टी डीलर या जो भी प्रॉपर्टी का बिज़नेस करते हैं, उनका ज़हन होता है किसी का टोकन बयाना आ जाए, किसी की रकम पास आ जाए, वो कब्ज़ा कर लें, वो हथिया लें, वो वापस दें ही ना। जो मेरा जो व्यू है, मेरे नज़दीक जो व्यू है कि मेरे पास अगर किसी की रकम आ जाए प्रॉपर्टी के हवाले से, वो अगर वो मेरा मामला उसके साथ पूरा मामला तय पा जाता है प्रॉपर्टी का, तो वो मेरे लिए हलाल है। अगर वो मामला पूरा तय नहीं पाता प्रॉपर्टी के हवाले से, वो रकम मेरे लिए हराम है। चाहे वो मैं 6 माह के बाद अदा करूँ, चाहे वो मैं साल के बाद अदा करूँ, वो उसकी अमानत है मेरे पास। और यहाँ पे सारे प्रॉपर्टी डीलरों को और जो सियासी व समाजी शख्सियत हैं, उनको इकट्ठा करने का मकसद यही था कि जो है ना, आपस में इत्तेहाद से, इत्तेफाक से, बजाय इसके कि एक दूसरे की टांग खींचे, एक दूसरे के दिल को ठेस पहुँचाएँ, एक दूसरे को पूरे लफ्ज़ों से याद करें, तो इनको बुलाने का मकसद यही है कि जो ना आपस में इत्तेहाद के साथ चलें। बिल्कुल ठीक है, आपसे बड़ी अच्छी बात की माशाल्लाह आपने। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि आज माशाल्लाह काफ़ी गैदरिंग थी यहाँ पे, मेरे ख़्याल में कुछ 40-50 लोगों से ज़्यादा की गैदरिंग थी और उसमें कसूर के मेरे ख़्याल में काफ़ी अच्छे वर्कर डीलर जो हैं, जो वर्किंग कर रहे हैं माशाल्लाह से, यहाँ पे नज़र आए। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह से लोगों को इकट्ठा करने से क्या फ़ायदा होगा? सर, इकट्ठा करने से फ़ायदा यही है कि एक बंदा मेरे पास मेरे ऑफिस में आता है, अगर मुझसे नहीं वो डील होता, अगर वो दूसरे ऑफिस में चला जाता है, तो वो उसको जाके अच्छे लफ्ज़ों से डील करे, ये ना कहे कि वो तो प्रॉपर्टी डीलर ही ठीक नहीं है, वो तो इन्वेस्टर ही ठीक नहीं है, आप उसके पास क्यों गए। इनको बुलाने का मकसद ये है कि अगर कोई मेरे पास से होके अगर बंदा मुझसे डील नहीं हुआ, अगर वो आपके पास चला गया है, उसको भी अच्छे लफ्ज़ों के साथ पेश करें और अपने आप को भी अच्छे लफ्ज़ों के साथ एक दूसरे के आगे पेश करें, ताकि जो ना एक दूसरे की इज्जत और वक़ार बहार रहे, ना कि माशरे में हम एक दूसरे को गंदा करें। प्रॉपर्टी डीलर को बुलाने का मकसद यही है कि एक दूसरे की इज्जत और वक़ार बहार रखें, एक दूसरे के आगे अच्छे मायनों में एक दूसरे के साथ पेश आए। जी, बहुत अच्छी बात की माशाल्लाह आपने। आपकी बातों से अंदाज़ा हो रहा है कि आप अपने काम के साथ कितने मुख़लिस हैं। तो और इसके अलावा क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उन लोगों के लिए जो इस क्राइसिस में अपने रोज़गार को नहीं चला पा रहे हैं? उनके लिए कोई हल, या आप क्या उनके लिए करना चाहते हैं आप? मेरी तो कोशिश यही है, जो मैंने ये अपना ये ऑफिस बनाया है शहबाज डेवलपर्स, और मेरी तो कोशिश यही रही कि सबको इकट्ठा करके चलें, जिनके पास रोज़गार नहीं है वो आएँ, वो अपना अच्छे तरीके से यहाँ पे मेरे साथ चलें। मेरे साथ नहीं चलते, खुद से वो कोई काम लाएँ, किसी की डील कराएँ और कमीशन लें मुझसे, और नेक नीति के साथ चलें, ताकि उनका भी रोज़गार चलता रहे और हमारा भी चलता रहे। ये नहीं कि वो एक दूसरे को हिट करें या डॉचिंग कराएँ, जिसके साथ ना वो खुद कमा सके, ना वो हमें कुछ ला के दे सके। यहाँ पे सबको इकट्ठा करने का मकसद यही था कि जो है ना, वो अच्छे तरीके से नेक नीति से, और बाकी रिज़्क तो अल्लाह ताला की ज़ात ने देना होता है, बंदा किसी को नहीं पालता। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह बेहतर है रिज़्क देने वाला। हम तो कोशिश करते हैं एक दूसरे के लिए बेहतरी के लिए। जी, जी, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह, बड़े अच्छे आपके ख़यालात हैं। आप मुझे बताएँ कि फ्यूचर में कोई बड़ा प्रोजेक्ट करने का कोई आपका प्लान? सर, इंशाल्लाह कोशिश तो कर रहे हैं किसी सोसाइटी में जो है ना,
ہم حصہ لیں سوسائٹی اپنی ہی بنا کے, جو کسی غریب کے لیے جو ہے نا, غریبوں کے لیے سوسائٹی میں کو پلاٹنگ سسٹم کریں یا مکان بنا کے 2 مرلہ یا 3 مرلہ کے جتنا ایک بندہ جو ہے نا لو طبقے کا افورڈ کر سکے اس کو بآسانی قسطوں پہ دیا جائے, آسان قسطوں پہ دیا جائے, تاکہ وہ یہی سمجھے کہ جتنا اس نے کرایہ پے کرنا ہے اتنی وہ قسط پے کر دے گا, اس کے لیے مشکل نہیں پیش ہوگی. ایک تو اس کے لیے اپنی چھت بن جائے گی, دوسرا اس کو یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ کل کو یہ خالی کرنا ہے میں نے 5 سال کو یا 10 سال کو. اور اس کے لیے بہتری کر رہے ہیں کہ کسی کے کام آ جائے جس کے پاس روزگار نہیں ہے, یا کوئی غریب ہے یا کوئی اپنی رہائش ہے جس کے پاس نہیں ہے, جو بھی محنت کرتے ہیں, جن کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنی رہائش میں رہیں, اپنے مکان میں رہیں, ان کے لیے ہماری جو ہے نا سب دوستوں کی, میری, سردار چاند صاحب کی, چودھری اشرف گجر صاحب کی, اور بھی جتنے ساتھ دوست لگے ہوئے ہیں, سب کی کوشش ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ, ہم سب کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں اور مدد کریں ایک دوسرے کی. جی آپ سب ماشاء اللہ. اچھا میں ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. ہمارے یہاں پہ قصور میں دیکھا گیا کہ جتنے بھی ڈیولپرز ہیں وہ سارے جو ہیں وہ لاہور سے یا کسی اور بڑے سٹی سے آتے ہیں, یہاں پہ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں اور اپنا ایک سرمایہ اکٹھا کرتے ہیں اور وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے اور ان کے پروجیکٹ میں کیا فرق آئے گا؟ سر یہی تو چیز ختم کرنی ہے. لوگ کرتے ہیں پراپرٹی کو اونلی صرف بزنس, اس میں چاہے کوئی ڈوبے یا اس میں چاہے کوئی اپ ہو جائے یا چاہے کوئی لو ہو جائے, وہ صرف اپنا بزنس کرتے ہیں, وہ نکل جاتے ہیں. اور ہم نے بزنس یہ سٹارٹ کی ہے اپنے علاقے سے, اور اپنے علاقے کے آج ڈیلروں کو دعوت دی تھی, وہ جو سب اکٹھے ہوئے تھے دوستوں کے ساتھ ہی. کوشش یہ کہ ہم اپنے گھر سے اکٹھے ہو کے چلیں, اور کسی کے ساتھ یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے نا صرف بزنس کرنے کے لیے, کمائی کرنے کے لیے آئیں کہ اپنا کمائی اور چلے جائیں, چاہے پیچھے سے سب کچھ ہی ڈوب جائے. ہماری کوشش تو یہ ہے جتنا بھی تعاون ہو سکے ہر برادری سے, یہ نہیں کہ غریب سے جو ہے نا امیر سے بھی تو کرنا ہے, تو اس نے تو اپنے سورسز کے حساب سے ہی ہم سے بزنس کرنا ہے. ڈیفینیٹلی جو ہماری کوشش ہے کہ کسی غریب کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ تعاون کیا جائے. بہت شکریہ اپنا شہباز بھائی آپ کے خیالات کا. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جو ہے سردار چاند صاحب نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے, اور ان کی بھی گفتگو آپ ملاحظہ فرمائیے. تھوڑا سانوں بھی کوئی تسی گائیڈ لائن دیو, سارے دوست بیٹھے جے, لازمی نہیں کوئی بڑا جڑا ہے وہ بھی مشورہ دینا ہے, کوئی چھوٹے کو بھی مشورہ چنگا بھی لبدا ہے. تے اس واسطے اینو آپ گفتگو دے سر تے ڈیلنگاں کرنے ہیں, تے جے اتنے خاموشی نال ہی بیٹھنا ہے تو پھر ہر بندہ اپنا تھوڑا جہا اس معاملے نوں ایویں تمہیں محسوس ہوگا کہ جی ایک فیملی تھی اج کٹھا کرنے کا حادثہ کا بڑی اچھی یہاں کی کاوش ہے کہ آپ جو کٹھیا کیا نا یہاں کی کوشش یہ ہے کہ بھی ایک برادرانہ طور پہ فیملی کے حساب سے آپ چلیے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کسی نہ کسی کے ستارے کے نال دوسرے نو لازمی عروج دینی ہے. تہاڈی صرف ایک ہی بنیاد ہے اپنی سارے کی کہ نیت آپ کلیئر رکھنی ہے. جب نیت کلیئر ہوے گی نا تو پھر بڑے چھوٹے کا تقدس بھی نال چلے گا, نال کاروبار بھی وسیع ہوئے گا. اندر کوئی مذاقہ نہیں گا کہ اسی ایک دوسرے میں اگر تھوڑے تو بڑا ہاں تو میں کہنے لگا تمہیں شرم محسوس کرا کہ میں یار یہ کام کہاں کہ اندر کو کھ نہیں گا. نہیں, یہ آپ ٹیم ورک ہے, ٹیم ورک کے حساب سے آپ چلنا ہے. جنہیں بھی دوست بیٹھے نے, سارے بھائی نے, ویر نے, پتر نے, بھتیجے نے, یہ سارے آپ ایک رشتہ داری کی حیثیت سارے چلنا تو مزہ آئے, تاکہ کام کا کوئی اتنے ہی نہیں بہ رہنا, دفتر کھول لیتا سارا دن بہ رہا, چاواں پی لیاں, آئے گا پوچھا نہیں. اس کام کو ڈیولپ کرنا ہے, بدھانا ہے, اور اندر واسطے اس تو ہٹ کے کہ تھوڑے ذہن چاہتی ہے بعد بھی ٹپ دے سکتے ہو کہ بھی یہ سارے ذہن چ سوچ ہوئی سی, ادو نہیں گل کی, اج سارے ذہن چی ہے. اور بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا. اپنے ہوسٹ سعید عمر شرازی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.